ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानक स्वागत। फ्रेंड्स, आपनकर दुई अंगुली को निजर दुई कर्ण मध्य प्रवेश करेकरी जदि मांत्रिक मोहिनी शब्द को मात्र आपण माने 7 थर उच्चारण करचंती कोनसी मध्य स्त्री को मन मध्य को आनिकरी तबे से स्त्रीटी मात्र 24 घंटा मध्य आपनकर शरणापन्न हबो। समस्त लज्जा शरम भूली आपनक पाखरे प्रेम अभिलाषी हबो। यह भगवान शंकरंकर मुख निसृत एक प्रचंड मोहिनी शक्तिशाली मंत्र अटे, जहाकु कि जदि सठिक विधि मत आपण माने पालन करंती कस्मिन काले यह विफल हबो नाही। जेकोसी स्त्री अथवा झील को उद्देश्य जदि आपण माने एही मांत्रिक मोहिनी शब्द को प्रयोग करंती तबे निश्चित भावरे आपन को से स्त्री अथवा झील अचिरे प्राप्त हेबे। तेबे से स्त्री अथवा झीलटी आपनकर पूर्व परिचित अथवा दरकार। कौन से अपरिचित स्थान जदि आपण माने एको प्रयोग करंती तबे एथरे आपण माने सेतेटा सफल हेबे नाही। से स्त्री अथवा झील आपन को पूर्व जानिथिबो चिन्हिथिबो एवं ता सह आपण प्रेम संपर्क स्थापन करे पिन चाहुथिबे, मात्र ता कौनसी कारण संभव होई परनथिबो। एई भली ही केसरे से स्त्री अथवा झील एही मोहिनी शब्दर संस्पर्श आसिकरी आपनक सह प्रेम संपर्क संपर्कित हबो। किंबा जदि कौन स्त्री अथवा झील सह आपनकर पूर्व भल संपर्क चलथिला कौनसी ना कौनसी कारणरू ता ब्रेकअप समस्या परिणत होईची, से आपनक पाखक आसुनी, आपनकर छाई देखले तार नाही देउची, जदि से आपनक सह शत्रुता आचरण करूथाय तबे से ही ब्रेकअप समस्या संपृक्त थिबा स्त्री अथवा झील आपनक सह पूर्ण प्रेम संपर्कित हबो एवं काम संपर्कित हबो। ठीक अनुरूप ढंगरे जदि कौनसी नारी मध्य पुरुष बंधु को प्राप्त करने चाहे ताहा यही शक्तिशाली मोहिनी मांत्रिक शब्द जरिया ही संभव हबो। तेबे एही मोहिनी मांत्रिक शब्दटी कौन केउ उचित विधि मते आपण माने याको पालन कले आपनकर समस्त प्रेम जीवन रे नूतन रंग भरी आसीबो। ताकू जानिया पे वीडियो शेष पर्यंत देखंतु। चैनल को प्रथम बार आस्तिले एही बली कंटेंट रे आपनको रुचि रहउतिले चैनल करे थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करनियंतु, जेबली कि आमे जेतल मध्य आपण मानक सेबारे एही भली तंत्र मंत्र वीडियो अपलोड करिवो ता सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंचीबो एवं से सब को आपण माने सर्वादूर देखिकरी किछि ज्ञान आहरण करि परिबे। तबे फ्रेंड्स, एबे नजर पकेबा ई शक्तिशाली मोहिनी मांत्रिक शब्द जहाकु कि आपण माने निजर दुई अंगुली को निजर कर्ण मध्य प्रवेश करैकरी जेतबेले 7 थर उच्चारण करचंती कोनसी स्त्री अथवा झीलकर स्मरणार्थे, तबे से स्त्री अथवा झील समस्त लज्जा शरम भूलिकरी आपण पाखरे प्रेम शरणापन्न हबो, काम शरणापन्न हबो। जे पर्यंत आपण ताहा सह संपर्क स्थापन न करचंती से पर्यंत से भली भाव छटपट होतिबो, आपण पाखरे अनुनय करथिबो। यह एक प्रचंड शक्तिशाली मोहिनी शब्द अटे, जहाँकि भगवान शंकरंकर मुख निसृत अटे, कस्मिन काले विफल हबो नाही। जेहेतु आपनकर तंत्र जगतर स्रष्टा होचंती महादेव शिवशंकर, समस्त तंत्रकारंक उपरे श्रेष्ठ अटंती, तांकर मुख निसृत कौनसी मध्य वाणी निष्फल हुए नाही। तेबे जदि आपण माने याकू सठिक विधान सह ही पालन करिवे तेबे निश्चित भाव में गोटे थर सफल हेबे एवं से स्त्री अथवा झील आपनकर पूर्व परिचित होइतिबा दरकार। कौनसी अपरिचित स्त्री अथवा झील पाखे जदि आपण माने याकू प्रयोग करंती तेबे एथिरे आपण माने सेतटा सफल हेबे नाही। जदि कौनसी नूतन स्नेह संपर्क आपण सृष्टि करिया चाहुचंती कौनसी स्त्री अथवा झील संगरे से जेमती आपनक सह आगुरु देखा चाह होइतिबो कथाबार्ता होइतिबो, मात्र संपर्क स्थापन कथा उठला बेलू से अस्वीकार करथिबो, एही भली केस ही से स्त्री अथवा झील सह आपनकर प्रेम संपर्क स्थापन हबो। आपनकर तरफरु तांको प्रपोज करिवार आवश्यक नाही, से ही आपनको प्रपोज करिवे, समस्त क्रियाकर्म को अग्रसर करेबे। किंबा जदि कौन से संपर्क आपनको पूर्व भल चलथिला ता भांगी जाइछि, ब्रेकअप समस्या परिणत होइछि, तबे से ब्रेकअप समस्या मध्य पुनरुद्धार घटिबो। से स्त्री अथवा झील पुनः आपनक सह प्रेम संपर्कित हेबे, काम संपर्कित हेबे एवं एही एक उपाय माध्यम रे जदि कौनसी नारी मध्य कौनसी पुरुष बंधु को प्राप्त करिया पई चाहिला कौनसी मध्य उद्देश्य रखिकरी से मध्य एथिरे सफल हेबे, सेही पुरुष बंधुटी तांको निश्चित भाव में मिलिबे। तेबे एही क्रियाटी को आपण माने जेकोसी सोमवार दिन ही प्रयोग करिवे अथवा शनिवार दिन ही प्रयोग करिवे एवं प्रयोगर समय रहबो आपनकर रात्र काल। प्रयोग पूर्वरु आपण माने शुद्धाचार नियम को पालन करिवे, शुद्धपूत होइथिबे, मुखटी को उत्तर किंबा पूर्व दिग को रखिकरी आपण माने क्रियाटी को निजर शज्या उपर बसी करिवे एवं जेतेबेले आपण मानकु निद्रा लागुथिबो सेही समय ही आपण माने याको प्रयोग करिवे। अर्थात आपनकर जेतेबेले रात्र रे आपनको जो निद लागि आसुची सेही समय ही आपण माने क्रियाटी कले गोटे थर सफल हेबे एवं आपनकर परिवेश को मध्य ध्यान रखिथिबे, जे भली भाबरे परिवेश आपनकर शांत स्निग्ध होइतिबो दृष्टि रखिबे एवं कोलाहलमय नथिबो, जद्वारा कि आपण एही क्रिया कला बेले डिस्टर्ब हेबे
ଏଇଭଳି ଶାନ୍ତ ସ୍ନିଗ୍ଧ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ କ୍ରିୟାଟିକୁ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଥର ହିଁ ସଫଳ ହେବେ। ତେବେ ଶୁଦ୍ଧାଚାର ନିୟମକୁ ପାଳନ କରି ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ଆପଣ ନିଜର ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ବସନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଦୁଇ ହାତର ଅନାମିକା ଅଙ୍ଗୁଳି ଯାହାକି ରିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗର, ଯେଉଁଥିରେ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ରିଙ୍ଗ ପିନ୍ଧାଯାଏ ବିବାହ ସମୟରେ, ଆପଣ ସେହି ଅନାମିକା ଅଙ୍ଗୁଳିକୁ ନିଜର ଦୁଇ କର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇକରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ସହ ଆପଣ କେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କର ଏକ କାଳ୍ପନିକ ଚିତ୍ର ମନ ମଧ୍ୟକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ଅଥବା ଝିଅ, ତାଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କର ସମସ୍ତ କାଳ୍ପନିକ ଚିତ୍ରକୁ ପ୍ରଥମେ ମନ ଭିତରେ ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ ଅଛି। କିମ୍ବା ଯଦି କୌଣସି ନାରୀ କୌଣସି ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ସହ ସେ କେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କର ଏକ କାଳ୍ପନିକ ଚିତ୍ର ସେହି ନାରୀଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବୁଲୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କାଳ୍ପନିକ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିସାରିଲା ପରେ ନିଜ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ମାନସିକ ଭାବରେ ଆହ୍ୱାନ କରିବେ, ହଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜୀବନସାଥୀ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନବରତ ଝୁରୁଛି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ନିଜ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ରଖିବେ ଏବଂ ଏହି ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ମୋହିନୀ ଶବ୍ଦ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ରଖିବେ, ଯାହାକି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଦୁନିଆର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଟେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଜଗତରେ ନାହିଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜଗତରେ ନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, ମାତ୍ର ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଦୁନିଆରେ ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଏ। ଅତଏବ ଶୁଦ୍ଧାଚାର ହୋଇ ଏହି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ମୋହିନୀ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଉପରେ ନିଜକୁ ନିବେଦିତ କରି ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାରୀ ହେଉ ବା ପୁରୁଷ ହେଉ ଯାହାକୁ ଏହି ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଏହି ମୋହିନୀ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତର୍ଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ମାନସିକ ଭାବରେ ଆହ୍ୱାନ କରି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କର ସମସ୍ତ ମିଳନ ଚିତ୍ରକୁ କାଳ୍ପନିକ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରି ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଅନ୍ତର୍ଚକ୍ଷୁରେ ଆସିଯିବେ, କାଳ୍ପନିକ ଦୁନିଆରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଲାଗିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି ଆପଣ ନିଜର ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ସିନା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହ ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ କାଳ୍ପନିକ ଦୁନିଆରେ ହଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳି ଅନୁଭୂତି ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଦୁଇ ଅନାମିକା ଅଙ୍ଗୁଳି ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ରଖିଥିବେ, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ମାନ୍ତ୍ରିକ ଶବ୍ଦକୁ 7 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ତେବେ ମାନ୍ତ୍ରିକ ଶବ୍ଦକୁ 7 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାମକୁ ମଧ୍ୟ 7 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିବେ। ତାଙ୍କର ନାମକୁ 7 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ପରେ ଏହି ମାନ୍ତ୍ରିକ ଶବ୍ଦକୁ 7 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୋହିନୀ ମାନ୍ତ୍ରିକ ଶବ୍ଦ ଯାହାକି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ, ତାହା ଏହିଭଳି ଆପଣମାନେ କାଗଜ କଲମରେ ଟିପି ନିଅନ୍ତୁ। ଓଁ କାଳି କାଳି ମହାକାଳି ଇନ୍ଦ୍ର କି ବେଟି ବ୍ରହ୍ମା କି ଶାଳୀ। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି, ଓଁ କାଳି କାଳି ମହାକାଳି ଇନ୍ଦ୍ର କି ବେଟି ବ୍ରହ୍ମା କି ଶାଳୀ। ଓଁ କାଳି କାଳି ମହାକାଳି ଇନ୍ଦ୍ର କି ବେଟି ବ୍ରହ୍ମା କି ଶାଳୀ। ଆପଣମାନେ ଏହି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶବ୍ଦ ସମୂହକୁ ସେଠି 7 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚାରଣର ଉପରାନ୍ତେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପିଇକରି ଶୟନ କରିଯିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କ୍ରିୟାଟିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଭେଇଥିବେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଥବା ଝିଅ ଅଥବା ନାରୀ ହୋଇଥିଲେ ଯଦି କୌଣସି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆବାହନ କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ମିଳନ ଘଟିବ ଏବଂ ଯାହା ତାଙ୍କଠାରୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ କରନ୍ତୁ ଏହି ମୋହିନୀ ଶବ୍ଦ ସହ। କିଭଳି ଚମତ୍କାର ଘଟୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଠି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ରହୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।